السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الدرس الجديد سوف نتعلم طريقة استخدام on باللغة الفرنسية. en on. Il peut être un pronom, pronom ضمير يمكننا استخدامه كضمير pronom. Il sert à remplacer un nom. الهدف منه يستخدم ليأخذ مكان الاسم في الجملة، يأخذ مكان الاسم. الهدف من هذا الضمير نستخدمه في اللغة الفرنسية لإنشاء جمل pour construire des phrases plus courtes، لإنشاء جمل مختصرة. نستخدمه لإنشاء جمل مختصرة وليسهل التحدث باللغة بسرعة، لإنشاء جمل مختصرة والتحدث بشكل سريع. إليكم مثال. لدي مثال. Exemple. Tu achètes des pommes. Tu achètes des pommes. هل تشتري التفاح؟ هل تشتري التفاح؟ Oui, j'achète un kilo de pommes. J'achète un kilo de pommes. كما تلاحظون هنا الشخص A يسأل الشخص B يقول له: هل أنت الآن تشتري التفاح؟ ماذا تفعل؟ هل تشتري التفاح؟ ويجيبه الشخص B ويقول له: j'achète un kilo de pommes. أنا الآن أشتري كيلوغراما من التفاح. وهنا كما تلاحظون الشخص B يكرر استخدام كلمة بوم عندما رد على الشخص A، عندما رد على الشخص A. وهذه العبارة كما تلاحظون هنا التكرار في هذه الجملة. هنا التكرار. ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نلخص هذه الجملة. كيف سنلخصها؟ سوف نلخصها باستخدام le pronom on. le pronom on. ونقول: oui, j'en achète un kilo. j'en achète un kilo. المقصود هنا الترجمة الحرفية باللغة العربية. هنا الشخص A يسأله: هل تشتري التفاح؟ بدل أن يقول له: نعم أنا أشتري كيلوغراما من التفاح، يقول له: نعم أنا أشتري منه كيلوغراما. أنا أشتري منه on بمعنى منه. ونتلخيص لبوم، عوض أن نكرر بوم مرة أخرى نقول فقط j'en achète un kilo. لنلخص هذه الجملة نقول j'en achète un kilo. أشتري منه كيلوغراما. أشتري منه كيلوغراما. tu achètes des pommes. إذن لتفادي التكرار نقول j'en achète un kilo، بدل أن نقول j'achète un kilo de pommes. تكون هنا ثقيلة وهنا الجملة كما تلاحظون la phrase est plus courte. الجملة مختصرة. هنا الجملة طويلة. هنا تم اختصارها لتفادي استخدام كلمة بوم من جديد. لخصنا الجملة وسهلنا علينا إيصال الفكرة. j'en achète un kilo. On peut être utilisé comme un pronom à la place des noms que l'on ne peut pas dénombrer. Il y a des noms que l'on ne peut pas dénombrer. Je vais vous expliquer. هناك بعض الأسماء التي لا يمكننا عدها. كما تلاحظون هنا مثال الموز، فاكهة الموز. une banane يمكننا أن نقول deux bananes. une banane, deux bananes, trois bananes, quatre bananes يمكننا عدها. أما بالنسبة للماء فالسائل الماء لا يمكننا عده. لا يمكننا أن نقول un eau, deux eaux, trois eaux. Donc ici on il peut être utilisé comme un pronom. يمكننا الاستخدام on. Donc on peut utiliser le pronom on. pronom à la place des noms que l'on ne peut pas dénombrer. يمكن استخدامه مكان الأسماء التي لا يمكننا عدها. المثال الماء. هنا سوف أعطيكم مثال لتفهموا هذا المعنى. لاحظوا معي هذا المثال. exemple. tu veux de l'eau. tu veux de l'eau. هذا سؤال. هل تريد الماء؟ هل تريد أن تشرب الماء؟ ويجيبه الشخص B ويقول له: oui, j'en veux bien merci. هنا كما تلاحظون on
هي اختصار لكلمة الماء. لو برونون أون استخدمناه لكي نلخص هذه الجملة لتفادي التكرار، لخصناها في أون بالمقصود بالماء. نعم أريد منه وشكرا، كأنك تقول بالعربية أنا أريد منه، أريد أن أشرب الماء. J'en veux bien, merci. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Oui, j'en veux bien, merci. Oui, j'en veux bien, merci. Oui, j'en veux bien, merci. نعم أريد منه شكرا. سوف ننتقل الآن إلى الاستخدام الثاني للبرونون أون. الطريقة الثانية التي يستخدم بها on remplace une chose. on يأخذ مكان شيء ما introduite par un verbe suivi par de, du, de l avec apostrophe des. pas une quantité. هنا لا يتعلق الأمر بالكمية كما رأينا في الشرح الأول. هنا لا يتعلق الأمر بالكمية فقط. هنا نستخدمه pour remplacer une chose لاستبدال شيء بشيء آخر. Ici on l'utilise pour remplacer une chose, remplacer la place d'une chose introduite par un verbe suivi de, du, de, elle, des. إليكم مثال je rêve de mes vacances. je rêve de mes أنا أحلم بالعطلة. j'en rêve. وهنا كما تلاحظون قمنا بتلخيص هذه العبارة بكاملها. de mes vacances. de mes vacances لخصناها وقلنا j'en rêve. je rêve de cette chose. Il remplace, on remplace de mes vacances. On remplace de mes vacances. j'en rêve. je rêve de quoi؟ بدل أن نقول je rêve de mes vacances استخدمنا j'en rêve. لخصناها واستخدمنا j'en rêve. je parle de mon voyage. de كما تلاحظون هنا il est introduit par la préposition de. je parle de mon voyage. j'en parle. je parle de cette chose. j'en parle. Donc deuxième exemple, deuxième utilisation, on remplace une chose introduite par un verbe. Introduite par un verbe, ça c'est un verbe. La chose elle est introduite par un verbe suivi de par de, du, de, l apostrophe d. de هنا في هذا المثال de. pas une quantité. هنا يتعلق الأمر بالكمية مثل ما رأيناه في الدرس الأول في المثال الأول. je rêve de mes vacances. j'en rêve. je parle de mon voyage. de mon voyage il est introduit par le verbe parler. de mes vacances il est introduit par le verbe rêver, plus il est suivi de le verbe il est suivi de هنا de هنا كذلك le verbe parler il est suivi de la préposition de. On va passer maintenant au deuxième emploi du pronom de, du pronom on. On remplace une chose. On remplace une chose introduite par un verbe suivi par de, du, de, l apostrophe, des. Pas une quantité ici. Ici il ne s'agit pas d'une quantité, comme dans le premier exemple. Il ne s'agit pas d'une quantité. Donc exemple ici, je rêve de mes vacances. je rêve, on a le verbe rêver, le verbe rêver, il est suivi de l'article 2 et mes vacances. je rêve de quoi? je rêve de mes vacances. j'en rêve, on a الاختصار الاختصار هذه الجملة نقول je rêve j'en rêve, c'est-à-dire je rêve de mes vacances. je parle de mon voyage.
Je parle de mon voyage, j'en parle. J'en parle, c'est-à-dire je parle de cette chose. Donc le verbe, il est où le verbe ici? Le verbe c'est rêver et parler. Rêver, il est suivi de quoi? Il est suivi de l'article 2. Le verbe parler, il est suivi de l'article 2. Le verbe rêver, il est suivi de l'article 2. Parler, suivi de l'article 2. Donc, pour raccourcir cette phrase, on dit j'en rêve. لكي نلخص هذه الجملة نقول j'en rêve. J'en parle. Je parle de mon voyage. J'en parle. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الاستعمال الثاني. سوف ننتقل الآن إلى الاستعمال التالي. En est une préposition. Cette fois-là, en est une préposition. C'est pas un pronom. Exemple, des exemples. Une veste en cuir. Une veste. سترة مصنوعة من الجلد. Une veste en cuir. En c'est une préposition ici. En cuir. En cuir, c'est-à-dire que pour en, il est utilisé, il est employé ici pour décrire الكلمة صفة من ماذا هي صنعت. هذه السترة من ماذا صنعت؟ صنعت من الجلد. Est-ce que vous avez ce pantalon en noir? Est-ce que vous avez ce pantalon en noir؟ هل لديك هذا السروال في اللون الأسود؟ هنا استخدمنا en comme préposition comme une préposition pour décrire la couleur du pantalon. La couleur du pantalon en noir. Ce pantalon en noir.